Ay, ayun na. Oh my God. Ayun na sila. Graduation. Akala ko graduation. Ay, Mr. China. Mr. Mexico. Wala. Oh, balik daw, balik. Wala, nauna yung ano. Dapat mauna yung tambol. At saka sirena. Hi, Mr. China! Mga boys! Hello, Mr. Mapa. Hello, Mr. Punta. O, diba? Nag-smile siya sa akin. Hello, sir. Hello, Mr. Bambang. Hello. Mr. Lao. Mr. Recto, hello. Hello, Mr. Moraita. Nga pa sila ta? Kasi yan, hello sir. Gwapo ni Mr. San Miguel, hello. Gwapo. Ay, ano to? Sinta. Hello, Mr. Taff. Harap ko naman dito, Mr. Taff. Hello. Ay, feather duster. Parang kaya ano? Ay. Parang kaya Hello, Mr. Lorato. Sino to? Sino siya? Altura. Ano to? Hello, Mr. Tayuman. Hello, Mr. Velasquez. Ayun naman. Hello, Mr. UN. Hello po.